Radio Kagambana Live Report. Hugot ang pagpangandam sa Tangub City Tourism Office sa umaabot nga kapistahan sa dakbayan sa Tangub. Matud ni Tangub City Acting Tourism Officer Margie Skin Hortilano nga lakip ang gipangandaman ang paghigayon og Binibining Tangub 2024 sanglit adunay gihimong rebranding sa maong kalihukan nga nagsilbing highlight sa kasaulugan sa kapistahan sa maong dakbayan. Matud ni Hortilano nga kini ang unang higayon nga ang tanang kandidata sa Binibining Tangub ang natawo og nagdagko sa maong dakbayan. Sir, daghan kay ta giandam karong nga tuig because it will be the epic comeback of our Binibining Tangub 2024. Actually gi-rebrand nato ning kanang activity for City Fiesta because for the first time in the history of pageantry of Tangub, all 12 candidates, sir, are born and raised in Tangub. Wow, okay. Yes. So first time yun na nato na kuan dyan, sir, na push and na mugna together with the support of our First Lady, Ma'am Wilma Kanama, and also siya po ang atong chairman sa Tourism Council, and Mayor Ben, and also from the City Council headed by our Vice Mayor Tito Disina. Pinaagi sa mong pageantry makita sa katawhan sa Tangub ang kaanya og kalantip sa hunahuna ug pagkamatinabangon sa mga kandidata nga pulos mga residente sa maong dakbayan. Kalabot ni ini nahimong kabahin ang mga kandidata sa Binibining Tangub sa matag Biyernes nga Act of Mercy kung pagbisita sa kabarangayan aron paghatag og grasya nga gikan sa lokal nga pangagamhanan. Nasayran nga ang 12 ka mga kandidata sa Binibining Tangub ang magrepresentar sa 12 ka mga cluster nga gilungkuban sa lokal ug nasyonal nga ahensya sa gobyerno nga nakabase sa Tangub City Local Government. Ang dakbayan sa Tangub magsaulog sa kapistahan ni Senior San Miguel karong September 29, 2024. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D11 Richel Echano, danag sa dakbayan. Radio Kagambana Live Report.